हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर, कैसे हैं? कुशवाहा जी कमेटी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में। लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर, कैसे हैं? बताएं फ्रेंड, कैसे हो? हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका हमारी लाइव में। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में।
ये तुम्हारी नोट है सुबह सुबह के सुबह सुबह हम पोपट नहीं इसमें 420 नहीं लिखा है सुबह सुबह पोपट कौन करे बताओ मुझे जयराम जी बैठे जयराम जयराम। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में। तूने दिल का भरम सुन लिया हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में। बहुत बहुत स्वागत। जोजराज जी बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा कमेटी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपका लाइव में आने के लिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। यूपी उन्नाव जिले से हम, आप बताएं सर कहाँ से? बताएं जोयल जी कहाँ से आप? बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में। कुशवाहा कमेटी यूपी उन्नाव जिले से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं लाइव में आने के लिए, धन्यवाद। बताएं कहाँ से आप सर? जोयल राज जी, यूपी उन्नाव जिले से हम। हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में। बताएं सर कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका हमारी लाइव में।
हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में। तेरे घर आऊंगी, दुल्हन बन जाऊंगी, देखती रहूंगी, यार सारी है।
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत।
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत बताएं फ्रेंड, कैसे हो? कुशवाहा कॉमेडी यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं फ्रेंड, कैसे हो? कहाँ से हो? कमेंट करें, कुछ अपने विषय में बताएं। या हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में।
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में। अच्छा, के कूलर या उसने चाह किसी और को हेलो फ्रेंड, कैसे हो?
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव में। कैसे हो फ्रेंड, बताएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव में। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव में। तूने दिल का भरम सुन लिया।
लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं फ्रेंड कैसे हो। हेलो फ्रेंड कैसे हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार हमारे लाइव में। हेलो फ्रेंड कैसे हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार हमारे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं कैसे हो, कहाँ से हो। कुशवाहा जी कॉमेडी यूपी उन्नाव जिले से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार। हेलो फ्रेंड्स होली के रंग फीके बेनूर थी दीवानी, प्यार वाले करने सनम कवानी। हेलो फ्रेंड कैसे हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार हमारे लाइव में।
तो क्या से क्या मिल गया जो किसी का सिला मिल गया चाहे ओ चाहे किसी और को
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा कॉमेडी यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में। बताएं सर कैसे हैं? दिल भर नजरे मिला के ऐसे मस्ती हम तो तेरे दीवाने की दीवानगी से रहते हैं। क्या मेरी तरह तू भी मचलता है कि तेरे है किसे तेरे है चैन का। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा कॉमेडी यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में आने के लिए।
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में। चाहत तेरी आशिकी। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? दी कमेटी बहुत बहुत आभार देते हैं। और महामल टीम जी कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत। आप कब आओगे यार? शाम को आते नहीं हो? कहाँ पर उस समय? शाम को आया करो यार, शाम को फ्री होते तो। बताएं महामल जी कब आओगे यार? बताएं महामल जी कहाँ हो उस समय? रोज शाम तुम्हारा इंतजार करते हैं हम यार। सब लोग आ जाते, तुम्हारे बिना सब काम रुक जाता है। हाँ, दिन भर काम करो अपना, शाम को आ जाओ 8 बजे। काम जरूरी, पहले काम करो उसके बाद आया करो। हम 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं शाम को हम। सब लोग आ जाते लेकिन बिना 3 लोग काम नहीं बनेगा। हाँ, आज पक्का आना ठीक शाम को। हाँ 8 बजे आओ, 9 बजे आओ तब भी सही। 10 बजे तक रुक लेंगे आपके लिए। लाइव को लाइक तो कर दो यार। हाँ 8 साढ़े 8 तक आ जाओ तब भी कोई बात नहीं। हाँ नए साल वाला वीडियो भी बन नहीं पाया है अकेले की वजह से। एक आप बना लेंगे, 2 लोग बना लेंगे। हम भी काम कर ले। हाँ दिन में काम कर ले, रात में फ्री टाइम जो ये पार्ट टाइम का काम पार्ट टाइम किया करो, ठीक है? हाँ लाइक कर दो, लाइक को।
तो मिल जाएगा मोरा बालना, कहीं तो मिल जाएगा मेरा साजना। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में। तूने दिल का भरम सुन लिया, लेकिन तुझे भगवान मुझको चाहे किसी और को। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में। लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा कॉमेडी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में। लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा कॉमेडी यूट्यूब नौ जिले से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में।
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा का मेरे यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? दिल का बड़ सुनिया
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में। बढ़िया है। बताएं कैसे आना होगा आज?
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? हम्म, बनेगा। लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? तुमको करना है क्या?
लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा कमेटी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लाइव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं सर। कुशवाहा कमेटी यूट्यूब नाव जिले से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लाइव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं सर? कुछ कमेंट करें, बताएं कैसे हो।
बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आप सभी का हमारी लाइव में। कुशवाहा कॉमेडी यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार लाइव में आने के लिए। आप सबने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। बताएं फ्रेंड कैसे हो? हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आप सभी का हमारी लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा कॉमेडी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं कैसे हो, कहाँ से आप? हेलो फ्रेंड कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में।
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में। सारे नजारे
बढ़ जाती है शुक्र।
लाल को क्या है? वहाँ जहाँ बता रहे थे लोकनाथ को चले जाओ। अच्छा अभी चले जाओ, अभी चाहिए है सर शाम को। हाँ 3 बजे तो नहीं, 4 है। कितना टाइम है? टाइम हुआ अभी, 2 बज रहा है। अभी तो नहीं बज रहा है। हाँ होने वाला अभी हुआ नहीं। हमें जाना कहाँ है, हैं? दुकान जाना है। डाल तो जाओ नटा डाल चले जाना। दाल बेचते हैं। हाँ देनी है ना बात ये शर्ट, ये दोनों देनी है। दुकान कौन सरकारी नौकरी 10-15 मिनट ले लपेट चलता है यार। हाँ? कुछ बता देना। हमारे पे दे बच्चा हाँ ये चाहिए। हाँ खाओगे अभी 30 तुम्हारे पास खुद ही मोजा करे है, मोजा तुम नहीं ला पाओगे। हाँ ये रुपए का करेगा, ये रुपए चले। चलेगा मोजा ला देना यार। ले। इधर कितना टाइम है? कितने मिनट बाकी है? 2 बजे। वो कहा कहते यार हमारी गाड़ी हवा बननी है। 2 मिनट बाकी है, 2 बजे। 6 मिनट 2 सेकंड बाकी है। लो 6 मिनट बताओ। ये लो। हाँ ये लो। डाल आना अगर 5 नमकीन दे भैया 5 वही करोगे। कैच कर देखे मैच कैच कर लेते हैं। ला के दे देना ठीक है, सर जानी है आज। यहाँ खड़े का है वो। हाँ? क्या वाल गाड़ी लेते ना हवा भरना सब गाड़ी। कब ले लेता हवा भरनी है 3 पहिया में। गाड़ी हवा भर देना शाम को। देखो इधर अंदर ले चले जाना। हाँ बनाना पड़ेगी दुकान। राम राम दिलीप। ए
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव में।
आज आएंगे शाम को। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम भोलेनाथ हित मेरा। अंदर गया आप कोई दुकान में? कोई दुकान में गया आपकी? अच्छा, देख खड़ा था उधर।
हमारी लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा अवधी कॉमेडी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं लाइव में आने के लिए। आप सबने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका हमारी लाइव में। हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका हमारी लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका हमारी लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका हमारी लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा कमेटी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लाइव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आप सभी का हमारी लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा कमेटी यूपी उन्नाव जिले से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार लाइव में आने के लिए। हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं?
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा कॉमेडी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका हमारे लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका हमारे लाइव में। राम राम।
पाली 10 पाल के 15 5 25 25 25 5 35 35 पनोट 40 दो 3,000 3 4,000 4 5,000 5 6,000 6 7,000 7 8 दिलीप सुनो तो इधर यार काली महाकाली कलकत्ता वाली महाकाली एक 1,000 2,000 3,000 एक 5,000 5 एक 6,000 6 एक 7,000 7 एक 8,000 8 एक 9,000 9 एक 10,000
रोड पे आ जाती है। कहाँ चाहिए? 20 का है, 20 का। आता पढ़ना का? राम राम। अरे हम कह रहे हैं ये थोड़ी सही कर दो मेरी। क्या होना? हैं? टाइट हाँ। फोन किया तुमने, खुद नहीं आए। हैं? हमने फोन किया, तुम खुद नहीं आए। अरे हमको अभी फोन किया। कितनी टाइट करनी? अरे भैया यहाँ नीचे तक कर दी, नीचे ना कर इसमें। नीचे भी कर दो। साइकिल तो गए थे क्या वहाँ? कहाँ? कॉलेज? ना चाचा की दुकान पर गाड़ी खड़ी करके आया था। ये माधव की स्टॉल है? चाचा आगे नहीं, फैमिली में। तो काम मिल गई। घर से यहाँ लेके जाते हैं, दुकान पे खड़ी कर देते हैं वहाँ पे उनके, वहाँ से लेके जाते हैं गाड़ी। तो कभी कभी साइकिल लेके चले जाते, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर गए तैसे जाओ। यार वो सरकारी मेडिकल स्टोर है, ये दवा ले आओ। अरे वो कपड़े नहीं करते। अरे बॉडी दिखाओ यार, तुम तो ऐसी बात ना भैया, ना बॉडी वॉडी नहीं है हमारी। तुम्हारा शरीर बढ़िया, कोई दुबले पतले हो तो कोई बात नहीं। देखो दुबले ही पतले भैया। वो नहीं अंदर जो होम्योपैथिक वाला है, कौन? जो सरकारी अस्पताल के अंदर नहीं हाँ मेडिकल स्टोर है, हाँ बता देना कि टेलर अंकल ने मंगाया है। यहाँ आफ्टर में टाइट करे हैं। हाँ 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 हाँ, स्किन भी टाइट। बहुत टाइट कराते ये हैं रहेंगे तो ये रहेंगे। वही तो वो रहने दो। हाँ देखो यार, फीवर लग रहा का हमारे हाँ है। यहाँ से पेपर पकड़ गया। हाँ है। हल्का हल्का लग रहा था। हाँ है। यहाँ भी नहीं मिलेगी ये दवा? यहाँ नहीं मिलेगी, वो जानता है ना हमको, उसी यहाँ मिलेगी। तुम शाम को लेके दें? अभी खाना है। हाँ अभी ला दो। ये तो बढ़िया गरम कितने की मिली यार ये? ये ये है 3.5 ज़्यादा नहीं। लेकिन कुछ कोई होती गरम नहीं होती, ये गरम है अंदर, बात ये है। मिलने तो सस्ती मिलती है, 150 की मूवमेंट वाली का 150-200 की आती है, लेकिन उसमें इतना मोटा पर कपड़ा है, देख रहे थे मोटा कपड़ा रुई है। 3.5 से 4 तुम्हारे अच्छे कपड़े ले आते, पापा नहीं लाते हैं? पापा सिलाते हैं कपड़े। बढ़िया कपड़ा है।
क्या ये बताओ, पापा नहीं लाते हैं, जब पापा नहीं पैसे देंगे तो मम्मी कहाँ लाएगी? ठीक है। और उज्जवल जी बताएं, जय श्री राम, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका हमारी लाइव में आने के लिए। उज्जवल जी, टाइम मिले किसी दिन शाम को हमारे पास आना, थोड़ा एक वीडियो अपलोड करने सिखाना हमको। अभी कीवर्ड वगैरह हम नहीं लगा पाते हैं, तो कीवर्ड लगाने बताना उज्जवल जी। कल टाइम मिले तो कल निकालना। हाँ ठीक है, इतनी हेल्प करो आप हमारी।